Let us remember the laughter, the kindness, and the unique spirit He shared to all of us. Though Lolong may be gone from our side, His legacy, ang kanyang pagiging isang mabuting tao, and all the precious memories will live on in our hearts forever. May we find comfort in the memories we shared and the love that binds us together. We will always remember Lolong. May he rest in peace. As the poem says, those special memories of you will always bring us smiles. If only we could have you back again for just a little while. Then we could sit and talk again just like we used to do. You always meant so very much and always will to do. The fact that you are no longer here will always cause us pain, but you are forever in our hearts until we meet again. So in this time, para sa pagpadayon sa atang programa or invitation, may request Pastor Kenneth Lumanda. Sige, akong gagawin tanan magtindog ta as we pray. Amahan nga balaan, Diyos na makagagahong. Nagapasalamat kami, O Diyos, nagtak na sa kabuntagon, sa imong kayo, Lord, sa mong kinabuhi. Salamat, Lord, sa mayong panahon, Ginoo, nga maghatag ka na mo, God. Aron Ginoo, nga mapatigayon na mo, Lord, ang patayang lawas na nilulong, Ginoo, karong rasa, O God. Ang pagampo, Ginoo, nga ikaw, magiguban ka na mo, Lord, samtang pagkahimo kami, Ginoo, sa mong bulatong karong kabuntagon ng Diyos. Gabay pa nga mong wala ang presensya, Ginoo, magiguban ka na mo. Ilabi na good, Lord, sa mga nabilin. Ibus lang lipayong, Ginoo, karon nga buntag, O Diyos. Talay kong kasong lay katapusan sa among pagpadayon, Ginoo, ang pagampo nga imong kaming tabunan sa imong hamiling nga dugo, ng kalipay, Ginoo, sa matag usaw-gan. Mo'y among matakamtaman karon nga buntag. Talay kong kasong lay katapusan, tanang dungog, tanang himaya, tanang gahong pagpasalamat, diha lamang guide ka nimo sa pangalan ni Jesus. Tungod impernong dulngan ko, pusa maning kamot ko, langit ang dulngan ko. Kay dito nagulat ang Ginoo, suon ko igsuon. Time to love, and a time to mourn, and a time to dance, a time to cast away stones, and a time to gather stones together, a time to embrace, and a time to refrain from embracing, a time to get, and a time to lose, a time to keep, and a time to cast away. Verse 7, a time to rent, and a time to sow, a time to keep silence, and a time to speak. Verse 8, a time to love, and a time to hate, a time of war, and a time of peace. Ang Ginoo magapanalangin siyang bulok. Kaya ang Ginoo gayon mao ang manaog gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo o sa tawag sa punuan sa mga manulunda o sa tingog sa trompeta sa Dios o unya ang mga nangamatay diha kang Kristo mouna sa pagpamangon o kita nga mga buhi pa mahabilin pagasakgawon ngadto sa mga panganon uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kalangitan. Ug sa ingon ini kita makipag-uban sa Ginoo sa tanahuna, ing pasapulong sa Ginoo dili ta mauna nga mga buhi kundi magdungan ta og sugat sa Ginoo diha sa panganon. Mao na ang saad sa Ginoo igsuon nga atong pagahuptan tungod kay kining namatay or kining tawo nga mamatay igsuon temporaryo lang ni. Pero nga akong heart, ingon ako, Lord, let your will be done sa iyang kinabuhi. Pagkabalitan ako, nagikuha na sa Ginoo, nakaingong ko, Lord, thank you. Gano'n nakaingong thank you? Siguro makaingong grabe po si Pastor Ray, nga namatay na niyang suon, nag-thank you pag sa Ginoo. Gano'n thank you ko?
Tungkol kay wala na yung sakit. Di na siya mubatik sakit. Di na siya mubati igsunog pingit. Nga naman, sa buhay pa siya, siguro tagad na ginabati. Pero karon igsunog, sultihan mo sa tinod, malipayo na siya, kauban ang Diyos. And someday somehow, no? Labi na sa mga anak inong lolo. And Lolong used to work for my parents. Thank you, G. Used to work for my parents when I was still a kid. I mostly remember him as a jolly and intelligent person, and that he was valued by my father and my mother. When Isang informed me that I was to make a talk this morning, nibalibad jud ko because I didn't know what to say that you don't already know. All of us here probably know him and love him for the same reasons. Ayun. So I asked two persons that I think can share some bits about Lolong. Yung isa is my brother Nigel na nasa sa US karon, and my uncle Toto Birondo na nasa Nabunturan kasi nakasama niya ng matagal si Lolong. Sabi ng kuya ko, Lolong and I used to sing I Was Only Joking by Rod Stewart. Every time I hear that song, I always remember him. So, sino yun kanina? Mahilig siyang kumanta, no? Sabi ng MC. And then my uncle sent a longer and really touching message, which please allow me to read. Sa tanang biyahidor, he was the closest to me. He was the one who oriented me as to how to dispatch the fish when I first boarded the fish car, Nigel. He was also the one who taught me how to compute the ginansya and tracking. I think you finished commerce. Tama siya. Humble kaayo si Lolong and well-informed. We talk about movies, music. He's a loving husband and father. Although minsan may mga kalokohan kami, lalo na sa mga biyahe namin, alam mo na mga lalaki, sa kanila ako natutong uminom ng beer, pero hanggang isa lang. When I first saw him, nag-wonder ako anong nangyari sa taong ito. Tapos nakwento niya ang nangyari sa kanya, then dinala siya sa Manila. Tapos sabi ng doktor daw, alagaan mo na tira mong mga daliri at mata. Magagamit mo rin balang araw. So nagtapos siya sa pag-aral, guwapo pa jud siya og handwriting. Tama, Jin? Hanggang sa huli ng chat, nagchat-chat kami, kumustahan, telling jokes, reminiscing the past. Well, Long, I will always treasure the days when we were together, that's for sure. Sleep well, my friend. So, galing yun sa uncle ko. A few years ago, nagbalhin naman ko sila no, sa bula na ako sila ng kaila, pero nagbalhin sila diri sa Silway also. A few years ago, nag-reconnect me ni Lolong, Isang, and their children. And in just a few years, I have enjoyed the company, generosity, and love, which I may have missed when I was little. Now I understand why he was so special to my parents. Why he may be physically lacking of an eye and a complete set of hands. He was full of substance, knowledge, humor, and love. I had the opportunity to visit him 3 times when he was already sick. And in those 3 times, I saw his body deteriorate, but his spirit fought a good fight. With the same warm smile and gentle words. In one of our chats with my brother, he asked, "Kumusta si Lolong?" Sabi ko, may sakit lang talaga siya na cancer, but he is very okay, mentally and spiritually. When he passed on last September 12, I was supposed to visit him at 9 a.m. of the same day. But on the night of the 11th, and like any night, I prayed really hard that God bless Lolong and lead him back peacefully to his kingdom. That night, iniisip ko kung yung kalagayan niya. Sabi ng Isang kasi, hindi na kumakain, hindi na uminom. Tapos pag kinakausap nila, parang ginahunggungan na lang ba, ginabulong na lang. So nag-isip ako, sabi ko, alam ko na sasabihin ko bukas pagpunta ko.
sabihan ko siya na, sabihan niya yung papa ko, mama ko, at saka ate ko na pumanaw na bisitahin ako, sabay-sabay sila sa Trinity. But I never got the chance to tell him because at 2:30 the following day, he passed on. So long, sabi mo nga, masarap pa mabuhay, pero kapoy lang dyan imong lawas. Now, no more pains or heartaches. Sleep peacefully and do watch over us. Isang, thank you for being the wife who stood by Lolong all these years. And to his children, you are so lucky to have a father like him and to have spent many years with him. It will be different now that he is gone. But continue to love and support one another, especially your mama. Because that will definitely honor Lolong. The life he lived, the good deeds that he exemplified, his principles and belief, and the family he built. In behalf of the Birondo family, especially my uncles who know him, my siblings Nigel and Lala, sorry, I just want to tell Isang and his children that though we are not blood related, we will always be family no matter what. We love you long and you will be missed. Bis ka na ako naluluwi. Saan hindi ka nang sa... Saan magkinausap? Sa radyo na akong kampi sa balay. Sa pagpagkabata, nagukat nila ko na siya. Bis ka na siyang lolo para sa ako. Sa mo ang tanan niya mga ko. Saksi na sila tanan. Ang lolo. Punta guys sa tuwang tanan mo. Grabe sige di ko kunaw na nga di ginawa gusto niya diri kay. Para hilak yun kay ko. Hoy din siya pero para kay papa gusto niya dyan ko. Kung sa siya na si pag-amahan sa buka. Di man siya kompleto. Sumugon pa mi sa una. Pero mingon gina siya si mamang Boman yun na yung papa dawat niyo. Si papa grabe ba? Ang pinagkaon kaayo. Oo, grabe siya mo inom. Pero pag-abot sa mo, ang iyang mga anak ko lagi siya nagkuwang advice. Iyang kinatanaw ang dili lang karon. Di tanan nga iyang kinaingon sa mo, magkuha mo ginani kay pag-abot sa panahon magamit na ninyo. Inana siya ka, magunaw na sa mo Gusto kina siya mamuhan og mga gamit. Iya minginod ka na